Assalamualaikum my YouTube family, वेलकम बैक टू माय चैनल सीन रिएक्शन। दिस इज़ मीनोशीन चौधरी। वी होप सो आप सब लोग फिट फाट होंगे, टिप टॉप होंगे और मज़े से होंगे। तो आज हम जो वीडियो लेके आए हैं, जैसा कि बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान तनाज़ात जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और दोनों मुल्कों के जो मीडिया है वो इस बात की रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं। तो पाकिस्तान ने ये अनाउंस किया है कि अगर इंडिया और बांग्लादेश की कोई लड़ाई होगी तो पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश को सपोर्ट करेगा और न्यूक्लियर बॉम्ब तक जो है वो बांग्लादेश को देगा। क्या बात हुई है ये देखते हैं डिटेल में वीडियो में। ইতিহাস ভুলে বাংলাদেশ আজকাল পাকিস্তানের বন্ধু আর ভারত হয়েছে শত্রু। এই অবস্থায় ভারতকে সরাসরি হুঁশিয়ারি দিয়ে বাংলাদেশকে পরমাণু বোমা দেওয়ার হুঙ্কার ইসলামাবাদের। প্রকাশ্যে বাংলাদেশকে উদ্দেশ্য করে তার বার্তা, পাকিস্তানের পরমাণু বোমাও নাকি তাদের জন্য রাখা। বাপের উপরেও যে বাপ থাকে ভারতীয়রা তা ভুলে গিয়েছিল। ছাত্র জনতার নতুন বাংলাদেশকে দখল করে নেওয়ার হুমকি দিয়ে আসছিল ভারত। তাদের ধারণা ছিল গণ অভ্যুত্থানের পর অস্থিতিশীল বাংলাদেশকে হুমকি দিলে ভয় পাবে। হুমকিতে কাজ না হলে বাংলাদেশের কিছু অংশ দখল করে নেওয়ারও পরিকল্পনা ছিল ভারতের। দাদারা ভেবেছিল বাংলাদেশের পাশে কেউ দাঁড়াবে না, এই সুযোগে তারা যা ইচ্ছা তাই করতে পারবে। বাংলাদেশের এমন সংকটময় পরিস্থিতিতে পাশে দাঁড়িয়েছে পাকিস্তান। প্রয়োজনে বাংলাদেশকে যুদ্ধবিমান দেওয়ার প্রতিশ্রুতির পর এবার পারমাণবিক বোমা দেওয়ার কথা জানালো পাকিস্তানিরা। ভারতের দাদাগিরির বিরুদ্ধে বাংলাদেশের পাশে বুক চিতিয়ে লড়াইয়ের হুঙ্কার দেখে ঘুম হারাম হয়ে গিয়েছে পশ্চিমবাংলার দাদাদের। বাংলাদেশকে যুদ্ধের হুমকি দিয়ে উল্টো বিপাকে পড়ে গিয়েছে তারা। 1971 সালে যে সফলতা তারা অর্জন করেছিল, 2024 সালে ছাত্র জনতা তা ভেস্তে দিয়েছে। ভারতের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের ঐক্যবদ্ধ হওয়া নিয়ে কি বলছে পশ্চিমবাংলার মিডিয়া, আসুন তা দেখি। ইতিহাস ভুলে বাংলাদেশ আজকাল পাকিস্তানের বন্ধু আর ভারত হয়েছে শত্রু। এই অবস্থায় ভারতকে সরাসরি হুঁশিয়ারি দিয়ে বাংলাদেশকে পরমাণু বোমা দেওয়ার হুঙ্কার ইসলামাবাদের এক কট্টরপন্থী ধর্মগুরু। প্রকাশ্যে বাংলাদেশকে উদ্দেশ্য করে তার বার্তা, পাকিস্তানের পরমাণু বোমাও নাকি তাদের জন্য রাখা। কেউ চোখ তুলে তাকালে চোখ উপড়ে নেওয়া হবে, কেউ হাত তুললে ভেঙে দেওয়া হবে হাত। বাংলাদেশের পাশে দাঁড়িয়ে ভারতকে হুঁশিয়ারি চরমপন্থী পাক ধর্মগুরু। ভারত দখলের হুঁশিয়ারি যেন রোজ নামছা। এবার সেভেন সিস্টার্স দখলের হুঁশিয়ারি বাংলাদেশের কট্টরপন্থীদের। ভারতের উত্তর পূর্বের সব রাজ্য নাকি তারা দখল করবে। হুঁশিয়ারি ওপার বাংলা থেকে। কলকাতা দখলের হুঙ্কারেও থামেনি পদ্মাপাড়ের মৌলবাদীরা। সেই সঙ্গে বিহার ওড়িশা দখলের কথাও এর আগে শুনিয়েছিল কট্টরপন্থীরা। এবার আরো এক কদমে গিয়ে সেভেন সিস্টার্স দখল করে নেওয়ার মতো হুমকি দিতে ব্যস্ত। ইউনূস প্রশাসন কি কানে তালা দিয়ে বসে? কেন এরপরেও পদক্ষেপ করা হচ্ছে না, উঠছে প্রশ্ন। শির হম্বিতম্বি দেখে আমার মনে একটা প্রশ্ন এসেছে, জরুরি প্রশ্ন। সেটা না করলেই নয়। গতকালই আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর বলেছে আর কদিন পরেই শীত আসছে কলকাতায়, কনকনে হাওয়া এলো বলে। আবার বাংলাদেশিরাও হুমকি দিয়েছে 4 দিনে তারা নাকি কলকাতা দখল করবে। এখন প্রশ্ন হলো, কি আগে আসছে কলকাতায়, শীত নাকি বাংলাদেশ? কি ভাবছেন, মস্করা করছি? ওপারের কথা নিয়ে এপারের মস্করাই তো হচ্ছে। ভারত থেকে আমদানি ছাড়া যাদের চলে না তাদের মুখে এত ফুটানি আসে কোত্থেকে? না থাকলে ভারত কবেই চলে যেত ইজ্জত। শুধু 71-এ স্বাধীন করেই প্রতিবেশী বাংলাদেশের দায়িত্ব থেকে সরে আসেনি ভারত। বলা ভালো, সদ্যজাত দেশটাকে খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করেছে। সেই দেশের নেতারাই এখন ভারতকে হুমকি দিচ্ছে। 1971 সালে বাংলাদেশকে স্বাধীন করে ভারত এতদিন ফায়দা লুটে এসেছে। বাংলাদেশকে বারবার স্বাধীনতায় সাহায্য করার খোঁটা দিয়ে পশ্চিমবাংলার মিডিয়া বাংলাদেশকে অপমানিত করার চেষ্টা করেছে। 1971 সালে বাংলাদেশকে স্বাধীন হতে কেন সাহায্য করেছিল ভারত, তা এখন বাংলাদেশিরা হারে হারে টের পাচ্ছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পর থেকে 2024 সালের 5ই আগস্ট পর্যন্ত বাংলাদেশকে পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে এসেছে ভারত। 2024 সালে ছাত্র জনতার গণ অভ্যুত্থানের পর আসল স্বাধীনতা উপভোগ করছে বাংলাদেশের মানুষ। এটা ভারতের সহ্য হচ্ছে না, আর তাই বাংলাদেশকে দখলের হুমকি দিচ্ছে। ছাত্র জনতার নয়া বাংলাদেশের পাশে পাকিস্তান যে সর্বস্ব দিয়ে দাঁড়াবে তা কল্পনাও করতে পারেনি ভারতীয়রা। এবার বাংলাদেশ উল্টো পশ্চিমবাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম এবং ত্রিপুরা দখলে নেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। বাংলাদেশকে পারমাণবিক বোমা দিয়েও সহায়তা করতে প্রস্তুত পাকিস্তান। ভারতের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে পাকিস্তানের এই সহায়তার প্রস্তাব গ্রহণ করা উচিত। আমাদের সাথে একমত হলে কমেন্ট বক্সে ইয়েস লিখে জানিয়ে দিন আমাদের।
সেই সাথে ভিডিও শেয়ার করে দেখার সুযোগ করে দিন আপনার বন্ধুদের। जी तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। जैसा कि 1971 में जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन उस बात का फ़ायदा जो है वो इंडिया अब तक उठा रहा है। उस टाइम पे भी इंडिया की नीयत क्या थी, उन्होंने सोची समझी साजिश के तहत जो है ये सब कुछ किया या जो कुछ भी हुआ, लेकिन वो तब से फ़ायदा उठाता आ रहा था। और जब से शेख हसीना की गवर्नमेंट थी वो भी जैसे ही इंडिया कहता था उसके इशारों पे चलती थी। लेकिन अब शेख हसीना के जाने के बाद जो है वो हालात बदल चुके हैं और बांग्लादेश जो है उसने भी ख़ुद को चेंज किया है, ख़ुद को ग्रो करना शुरू किया है। और अब पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के ताल्लुकात जो हैं वो अच्छे होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा 7 सिस्टर्स जो हैं, अगर वहाँ पे भी बांग्लादेश अपनी फ़ोर्स भेजेगा तो पाकिस्तान इसकी हेल्प करेगा। और न्यूक्लियर एनर्जी के सिलसिले में भी पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश की हेल्प करेगा। जैसा कि आपने देखा कि भारत की जानिब से बांग्लादेश को धमकियाँ लगाई जा रही हैं कि वो अपनी आर्मी बांग्लादेश के अंदर भेज देंगे और बांग्लादेश के इलाकों पर कब्ज़ा कर लेंगे, लेकिन बांग्लादेश ने भी भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया और भारत के 7 सिस्टर स्टेट जो हैं उनके अंदर अपनी आर्मी को भेजने का यहाँ पे धमकी लगा दिया। और डॉक्टर यूनस की जो सरकार है उसने ज़ीरो टॉलरेंस दिया भारत को कि किसी सूरत भारत बांग्लादेश के बॉर्डर के अंदर नहीं दाखिल हो सकता, और अगर भारत कुछ ऐसा करेगा तो बांग्लादेश भी उसके 7 सिस्टर पे अटैक करेगा और चाइना पाकिस्तान उसकी हेल्प करेंगे। और पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर मिज़ाइल हैं वो ट्रीटी भी बांग्लादेश के साथ की जा सकती है। और अब ये बातें दोनों साइड से होना स्टार्ट हो गई हैं और भारत बहुत ज़्यादा परेशान है। और भारतीय मीडिया 1971 की अपनी तारीफ़ें करता है कि किस तरह हमने बांग्लादेश का साथ दिया, लेकिन आज वो बांग्लादेश के लोग हमारी कदर नहीं कर रहे और हमारे ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश का ये कहना है कि भारत ने बहुत जूस निकाल लिया 1971 में से और अब मज़ीद हम भारत की डिक्टेशन नहीं लेंगे और हम एक आज़ाद कंट्री की हैसियत से ज़िंदगी गुजारेंगे। और भारत की जो दादागिरी है वो अब यहाँ पे नहीं चलने वाली है और पाकिस्तान और बांग्लादेश एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा खुशाइंद बात है। होप्स हो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो फिर से बेहतर होंगे और दोनों मुल्क जो है वो एक दूसरे की हेल्प करेंगे मुश्किल वक्त में। तो ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हल्का सा प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी, स्टे ऑसम। अल्लाह हाफिज़।